Rong kasawi shogika TTDC hapangni reng tang betekti barja manjak IM Robindra Deborma. Shalburumno reng tang bedeno naikolno ni bagai tuidono ni bagai barja manmani yagulo. EDC amsani eba kami amsayo reng nok klai tongmarokno jai klaina ni bagai hamyangi tongmarokno tisara ni bagai shalburumno kholawang kori tongo IM Robindra Deborma. Kaisano naharmong EDC amsani reng srenggi tongnai thirangni chati hinjanai rokno kaham rengni pohor riwoi borokno kaham ke chungsaja khlaidani o naharmong tino rong kasawi shogika korbuk IS bai khopjak gobati para JB rengnok te Laxmindar para JB rengnogo aro thangi naika rengnokni sepsap asuk simia asalo bijit klaima jorabo jerok rengnogo phaya borokni sakao sukosbo khlaika এবং এমনকি 2000 আচ্ছা আমি কি জানি যে রবার যে লোন ঠিক আছে গড়ে নিয়র তো থর সব ঠিক আছে কিন্তু বাইরে আরো কিছু তো কাইসারো পারা পড়ে নাই লাগবে বাইরে ইয়ো আইগে বাইরে গেছে না কইলা চারজন এটা মাস্টারকে 5 মাস রগো সমস্যা রাখে ফাইও ইগে 5 মাস রগো এটা ও ক্লাস 3 পড়ে নাইছে বুমফো সিনিয়র ও বুমফো সিমনি সাইমেয়া দে কিছা সিমিয়া সাতা গিরো নাই নিনে কামি সেক্রে গেনে মা পড়ে নিক্রে গে বুমফো সিমনি I don't know বো বাইনো লো বাইরে ইয়া মাংস তুয়া Good morning. Jo pulau nocini media friends rona hambai maro. Tini chung korbuk IS ni bisingo klaijak. Omo ka muksori bisiko bisi village committee. Kai chung pulau na phai bathak paikya gumutini mondir ghat. Aro nismi chung gumuti para je biskula prothom habikya. Aro belai keno saya বিশেষ kaya jagao khorongni teacher tongo kaisa KVT ta kaisa kai city ge student ta 6 jon tabu nok rok to naine mane motamoti nok ro tongo kahamno kintu belai keno kapal khamiani kongkha aro ni je teacher khorongni no borok long time Kamang masal baru school phaya. Ke school se phaliya ke ba chhatra rok bothalia. Ja abo khanawi no tini ang aichu gasai no ma phaike yango. Ja abo jung action anai sukos notice jaka sukos notice মানে পরে বা বিনি কোনো তাক পর্যন্ত কোনো রিপ্লাই করি ঠিক আছে রিপ্লাই করি আপনি অ্যাকশন তাই সং নাই o saptani bisingno ja khaina chung khainan officially aboni pore chung haina hai taisa pray 45 minute rung kalai chung phale puga oro Lakhindor JB school oro fully chakma family oro chung khoroksa teacher ma phaikia besara boto bobo haino city plus bono haina hai BLU khaiton jawka khoroksa teacher no summan phailia bini no osubida khanao Oro 3 জন স্টুডেন্ট tongo ga nok ঠিক tongo কিন্তু oro ja nok ta kichha nangmani সেরকম nok kuri রিপেয়ার ni অভাব ga oro te পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা nango ga chung chini srai rokno chini সরকারি ভাবে যে ড্রেস ni rang rohormani
abo guardian rok ni account rok habo rai singon rong to hamna ma bong to tongnani ko ya কিন্তু guardian rok abo no tisawai gorib ba hoito borok khoros kai chai khibai kena ke amti rok khai nugui tongtai ko gaomo haike jodi ngi tong kai जों रोंनो फरायनानै जे वान सुक माने आबो बेलायखनो बेलाय केसेप बुंनाय थिनांगौ गोबां मा मो आमसे स्कुल दङ जे स्कुलाव सिंगल टिचार जों कोनो मते फानो आबो दाबाल बा रिडाबाल खायनानि मतसिन कोनो सम्भव यां दंखा कारण साल कदुक मा बिसि कदुक मानो रिक्रुटमेन्ट यां दंखा टिचारनि रिक्रुटमेन्ट या प्लास 10,323 যখন বংনি চাকরি থামনে পড়ে তাইবো আবনি চিনি বড়রকনি বা সমতল বা নিনি পাহাড় অঞ্চল ফানো फोरोंनाय रंनि टिचार रंनि बेलायखेनो संकट नुकजाखा गताबुक जों राज्य सरकारनो बाहायनो हाय चिटि सिकिया जोंनो रिक्रुटमेन्ट खायनानि पावर रां रेडि जोंनो रिक्रुटमेन्ट खायनानि पावर रिजाक किन्तु जों रां करिंगे जों रिक्रुटमेन्ट खायनाय आंखौ जों बुसखांनि सालगो रिक्रुटमेन्ट खायनानि जों साइटक दङ प्रत्येकटी स्कुल जेखाने ताबुक सिंगेल दंमानि आ जागा ताइसा काइसा कनि फान्दारि मानो এবং जों अनुरोध खायनाय चिनि हास्तेनि गोबां मा चिनि डिस्ट्रिक्ट नियाखा एडिसि एलाका आमसाइ दङ जे एलाका रग मास्टार गोबां छात्र कम दंखा बरन थानिबो चिन आपिल आ एलाकानि चिनि नेतृत्व नप्रबो चिन आपिल जों जखन सरकारि भाबे একটা स्टेप नाना थांप्रो केबता केबेंथुं केबो मानाता खायथुं जों जेबाबे एडिसि एलाकानो साजुना मुसुमानि अमो हायकेनो साजुगै फाइनाय निउ एकाडेमिक सेसन जों जेना समस्या समाधान खायनो बागै जों साहित्य गई दङ शुधु तिनि आरो शुधु गुमुति तामने बना शुधु मन्दिर घाट बा आरो गुमुति जेबि स्कुल सिमिया लखिन्द्र स्कुल सिमिया सारा त्रिपुरानि उसको एकदिन आगे नुखाना निनि बिलोनियानि रतनपुर रुपाइश्वरी अमा हायके गोरों जागाव जों ताबुक भिजिट खाय दङ ताबुक अबनि परे जों आइएस रग मिटिं खायनाय आबोनि परे ताइ गानानि आइएस रगबो आरो थांनाय बाहायके अबनो जों जे समस्या हयतो समाधान खालायमान आलामाना जों नायथुंनाय हामबाय जोंथ' समय मथैनो जों नायो तबे हेंखे आरो नियो किसा लामानि बाङै समस्या दङ आरो रंसारा जों आरो फायिमाया हेंखे जरा जरावो जों जगाजग खायगे रं रिजार्भ खायगे आरो नियो स्कुलाव थाङो इभेन जों आरो नियो थाङो गार्जेन मिटिंआवबो खायजा वाइसावायनो के बर टिचार रगनो बाहायनो जों जथारिटि जों गाइडलाइन बरनो इन्स्ट्राक्शन रजा जाहाथे स्कुल काहां नातै बहायखेनो जों बरनो साइबो जगजा हेफेनो जों तो लागातर बरनो तो मुरुक तंमायानि बाङै ए फाके फुके अम हायके बरक एबसेन्ट दंगो बनि बाङै जों ता खबर मालहा एबं नायफैलहा जोंनि सार इडुकेशन बो दंगो बबु ताबो जों बायनो के आरो जों तां नायगै जेबे नुखा बरक टिचार खरंनोनो तिनि एबसेन्ट माजाखा बनि बाङै जों आइनत बेबस्था नानाय जे खायजानाय दंगो बनो जों खायनाय वान सुक मंगबो बाहाय खाना नों जे तिने थाङो नुगु माने अ रुंनक स्कुल बसुक बालुगै सबायरा मै जे तालारि जाक ताइ आजा आमचानि लुकुरक तामकक साकसार हकानर आरो जे नुग मानि ताला काइसा तो तालार जा हायफेनो ते काइसा तो खुलासि ओंखे जों अ तालसा तो जों फाइमालिया आरो स्कुलाव भिजिट खायनो ओंखे बुसका थांनाय रावबो जों फुले फायजा हयतो बरक जे सामानि मते हेंखे तो एक मास रक दइरा म तालार जां खाना जों बनो इनक्वायरि खायनाय फिनाय तेइसा जदि सत्तिकारि प्रमाण माल हांखे बा बरकनो जों बेबस्था नायता खुबाय थां लुकुरक गामिनि लुकुरक बसाबति रक परिनानि बाहेरक परिमाया बबतो डाइरेक्ट साका जागा थाङो ताबु जरते आरो नग बसुक स्कुलाव स्टुडेन्ट टंमानि गार्जेन टंमानि बा एटेन्डेन्ट टंमा रकना आरो रोंनांगौ ताबुक जराव 6 जन दं खरक दग दं ता निनि सिनेमो आनि सिनेमके आं बिक्रम किशोर जमातिया आईएएस करबुक टीटीएडीसी हे चले लिया सार ओ स्कुलाय तान बागै अब मास्टर अब फाइमानि काहामके काया हिंके दइ बारगो सेवाय सारा 5 मासे सेवाय सारो फाय हिंके आनिस्राय बताबो क्लास 3 परे होइसे बो मुहुदा सैमिया हिंके पुइचा खरसि फे नों बायरे यतलां मा थांनाय आनिस्राय ना अच्छा नेके अर मास्टर जे 3 4 दिनै ताइ 5 मास वाइसे फाइफोर रग फोरोंनां बर
फोरोंलांमानि ताय बर' फोरोंमानि बर'बो फायमानि नों ज्रायरबो सियाखै बर' फायमानि ताइनसे सिया हिंके तामनो फोरोंनानि वाइसा वाइनि फाइफोराव ज्रायराव दंफोराव फलाय फोरोंबो वाइसा वाइनि ज्रायराव गोरैनि समायाव मास्टर सुफैयो हिंके मा फोरोंया बरावबो बुजा फिमा थाङो खरबसो मास्टर तंना अर मास्टर हिंके खरौ तांकावो खरतामना खाया खरौ तांनो काइसा ब्रेन्डा ब तेजपात थांजा अब तितमो थांजा हिंके आरो tlani कावो चावग्लिं सरानि काइसा अब मा बुङो खामो बुङो सदसे बापारा ब चावग्लिं सरानि ब काइसा हिंके खामा पारानि काइसा बापारा बकलाय नंमो हे ओ पारा वकलायो नं पारा बुं तामो जिनि पारानि बुङोखे अब मनमोहन पारा हिंजो